ଭାଇଙ୍କଠୁ ଲାପଟପ୍ ନେଇକି ଭାଇଙ୍କର ବିହେଭିଅର ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଯେତିକିରେ ଚାହୁଁଥିଲି ତାଠୁ ବି କମରେ ପାଇଗଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲସେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କଠୁ। नमस्कार सर आसते सैलसी विहार गोटे लैपटॉप नवा पे ऑफिशियल यूज पे तो सर को गोटे बेस्ट प्राइस रे काम अनुसार गोटे लैपटॉप दिया सर को टिके फीडबैक दीजिए सर केमती कौन लगे नमस्कार सर केमती कौन लगे लैपटॉप आपनकर कौन टिके फीडबैक टिके देबे मते तो बहुत बढ़िया लगिला। ମୁଁ ଯେତିକିରେ ଚାହୁଁଥିଲି ତାଠୁ ବି କମରେ ପାଇଗଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲସେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିହେଭିଅର ନେଇକି ଯିବେ କି ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମୁଁ ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ ଏଠୁ, ପ୍ରଫେସନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି एक्सट्रीमली हैप्पी। धन्यवाद सर आप बहुत रिव्यू पे तो आपण माने भी विजिट करंतु जहाँ भी रिक्वायरमेंट होची कि ऑफिशियली कि हो कि घर काम पई हो कि किछि भी हम पाके अवेलेबल रहउची सब टाइप रो लैपटॉप। जय जगन्नाथ।